नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या सन्मानार्थ लिस्बनाचे मेयर कार्लोस मॅन्युएल हांणी सिटी की ऑफ ऑनर भेटयली. नितळ वेपार पद्दतीचें पालन करपी आनी वेवसाय करपाक समान संद दिवपी देशा वांगडा काम करपाक भारत उत्सूक आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणे खाला आतां मेरेन 32 लाख कोटी परस चड मोलाचे 52 कोटी परस चड रिणां मंजूर जाल्यांत. आयपीएल T20 क्रिकेट खेळात काल रातीं रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून मुंबय इंडियन्साक 12 धांवड्यांनी हारयले. टेनिसांत भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ताचो अमेरिकन जोडीदार बेन शेल्टन हांणी फ्रांसांत जावपी मॉन्टे कार्लो मास्टर्साच्या दादल्याच्या दोट्टी सर्तीच्या प्री क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केला. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगालाचे भेटीर आसात. तांच्या सन्मानार्थ शाराची चावी भेटोवपाच्या सुवाळ्यात लिस्बनाचे मेयर कार्लोस मॅन्युएल हांणी सिटी की ऑफ ऑनर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां भेटयली. लिस्बन शारान दिल्लो हो सगळ्यांत व्हडलो भोवमान. ह्या सुवाळ्यात उलयतना मुर्मू हांणी सांगलें की भारतीय नागरीक पुर्तुगालाच्या 4थ्या क्रमांकाच्या समाजाचें प्रतिनिधित्व करतात. ते दोनूय संस्कृताये मदलो पूल म्हूण वावुरतात आनी देशाच्या अर्थवेवस्थेक योगदान दितात. भारत आनी पोर्तुगाल हांचे मदल्या सांस्कृतीक संबंधांचो प्रभाव आमची संस्कृताय, सभ्यता आनी योगा सारक्या वेगवेगळ्या कलेंतल्यान दिसून येता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. वसुधैव कुटुंबकाच्या मार्गदर्शना खाला आमी 2047 वर्सा विकसीत भारत तयार करपा खातीर शाश्वत संवसारा खातीर वावुरतले, जंय आमी पोर्तुगालाक एक विश्वासपात्र भागीदार म्हणून पळयतात अशें तांणी मुखार सांगलें. नितळ वेपार पद्दतीचें पालन करपी आनी वेवसाय करपाक समान संद दिवपी देशा वांगडा काम करपाक भारत उत्सूक आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. काल सांजवेळा इंडिया ग्लोबल फोरमात उलयतना मंत्री गोयल हांणी भारतीय कंपनी सक्षम आसात आनी नितळ वेपार पद्दतीचें पालन केल्यार आनीक बरी कामगिरी करपाक शकतात अशें नदरेक हाडलें. 3 वरां भितर 90% बॅटरी चार्ज करपाची तांक आशिल्ले इलेक्ट्रीक वाहनां खातीर देशी वायरलेस चार्जर बेगीनूच प्रत्यक्षांत येतले. CDAC आनी VNIT नागपूरचें तंत्रज्ञान वेवसायीक दृश्ट्या विकसीत करपा खातीर भारतीय कंपनी कडेन हस्तांतरीत केलां. संशोधनाक लागून उद्देगीक सहकार्या वरवीं वास्तवीक जगात उपेग जावपाक जाय अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव S. कृष्णन हांणी म्हळां. मेक इन इंडिया आनी आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयांचो प्रसार करपा खातीर पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सांत स्वदेशीकरणाचेर तांणी भर दिलो. धरणाची सुरक्षीतताय फक्त अनुपालन म्हणून न्हय तर मानवी सुरक्षीतताय, पर्यावरण यंत्रणा सांबाळप आनी राष्ट्रीय लवचीकपण हाचे खातीर वचनबद्धताय म्हणून पळोवची अशें जलशक्ती मंत्री C.R. पाटील हांणी म्हळां. सगळ्या विशिश्ट धरणाच्या मालकांनी नेमा प्रमाण जागतीक सर्वोत्तम पद्दतीचें पालन करून आनी सुरक्षीत उदकाचो फुडार सुनिश्चित करपा खातीर प्रगत तंत्रगिन्यानाचो वापर करून फावो तो निधी वांटप करचो हाचेर तांणी भर दिलो. काल नवी दिल्लीत राष्ट्रीय धरण सुरक्षीतताय प्राधिकरणान आयोजीत केल्ल्या धरण सुरक्षीतताय कायदो 2021 एकत्रीत धरण सुरक्षीतताय वेवस्थापनाच्या दिकेन ह्या परिसंवादांत ते उलयताले. ट्रुथ टेल हॅकाथॉनाचो भव्य समारोप नवी दिल्लीत जालो. वर्ल्ड ऑडिओव्हिज्युअल आनी एंटरटेनमेंट समीट वेव्स 2025च्या क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजाचो भाग आशिल्ल्या ह्या सर्तींतल्या पयल्या 5 पंगडांक विजेते म्हणून भोवमानीत केले. विजेत्यांक मार्गदर्शनाची संद आनी मुखेल तंत्रज्ञान वेवसाय कडल्यान इन्क्युबेशन आदारा सयत 10 लाख रुपयांचे एकत्रीत रोख इनाम फावो जालें. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना जैतिवंत पंगडा मदलो एक पंगड युनिक्रॉनान सांगलें की फाटले 4 ते 5 म्हयने AI मॉडेल विकसीत करपाक घाले, जे बनावट बातम्यो खिणात वळखुपा खातीर साबार ऑडिओ, व्हिडिओ आनी व्हिडिओ डेटा सेटांचेर प्रशिक्षीत केल्यात. आनीक एक जैतिवंत पंगड अल्केमिस्टान सांगलें की वेवसायाचो भाग जावन देशाचे तरणाटे आनी तांत्रीक शक्ती संवसाराक दाखोवपाची आस्त बाळगितात. दुबयचे युवराज, उपप्रधानमंत्री आनी UAEचे संरक्षण मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम आयज 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार नवी दिल्लीत येतले. दुबयचे युवराज म्हणून भारताची ही तांची पयली अधिकृत भेट आसतली. तांचे वांगडा जायते मंत्री, वरिश्ठ सरकारी अधिकारी आनी उच्च पांवड्यावेले वेवसायीक शिष्टमंडळी आसतले. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणे खाला आतां मेरेन 32 लाख कोटी परस चड मोलाचे 52 कोटी परस चड रिणां मंजूर जाल्यात. बिगर कॉर्पोरेट, बिगर शेतकी, ल्हान आनी सूक्ष्म उद्देगांक 10 लाख रुपया मेरेन कोलेटरल मुक्त रीण दिवपा खातीर ही येवजण 2015 वर्सा सुरू केल्ली, जी आर्थीक समावेश सुलभ करपाक आनी उद्देजकांक सक्षम करपाच्या हेतान सुरू केल्ली. ह्या येवजणे खाला 3 श्रेणींतलीं रिणां आसा. हातूंतली 50,000 रुपया मेरेनचे शिशु रीण, 5 लाख रुपया मेरेनचे किशोर रीण आनी 10 लाख रुपया मेरेनचे तरुण रीण आस्पावीत आसा. नवी दिल्लीत मिडिया कडेन उलयतना अर्थीक सेवा खात्याचे सचिव M. नागराजू हांणी सांगलें की मुद्रा रिणांतले 68% रीण बायलां उद्देजकांनी घेतल्यात. ताका लागून तांचें अर्थीक स्वातंत्र्य वाडलां आनी लैंगीक समानतायेक हातभार लागला. हे येवजणेक लागून उपेक्षीत गटांमदीं आत्मनिर्भरतायेची भावना निर्माण जाल्या, जाका लागून उद्देजकते वरवीं तांचो उदरनिर्वाह तिगोवन दवरपाक मेळटा अशें तांणी मुखार सांगलें. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आनी हेर मागास वर्ग उद्देजकांक सगळ्या मुद्रा रिणांतल्यान 50% परस चड रीण मेळ्ळ्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेलो खबरो. IPL T20 क्रिकेट खेळात काल राती मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूरून मुंबई इंडियन्साक 12 धांवड्यांनी हारयले. 222 धांवड्याच्या लक्ष्याचो फाटला करतना मुंबय पंगडान 20 ओव्हरींनी 9 गडे वगडावन 209 धांवड्यो केल्यो. RCB खातीर कृणाल पांड्या हो स्टँड आउट गोलंदाज आशिल्लो आनी ताणें मॅचीच्या निमण्या ओव्हरींत 3 विकेटी सयत वट्ट 4 विकेटी घेतल्यो. ताचे आदी पयली फलंदाजी करपाक घेतल्या उपरांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूरून आपल्या 20 ओव्हरींनी 5 गडे वगडावन वट्ट 221 धांवड्यो केल्यो. रजत पटीदारान फक्त 32 बॉलांनी 64 धांवड्यो केल्यो. पटीदाराक ताच्या प्रभावी कामगिरी खातीर प्लेयर ऑफ द मॅच फावो जालो. आयच्या मॅचींत आयज दनपारां विशाखापट्टणमात सनरायझर्स हैदराबाद आनी दिल्ली कॅपिटल्स आनी सांजे गुवाहाटीत राजस्थान रॉयल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं खेळ जातलो. टेनिसांत भारताचो म्हालगडो खेळाडू रोहन बोपण्णा आनी ताचो अमेरिकन जोडीदार बेन शेल्टन हांणी फ्रांसांत जावपी मॉन्टे कार्लो मास्टर्साच्या दादल्यांच्या दोट्टी सर्तीच्या प्री क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केला. भारतीय अमेरिकन जोडयेन काल पयले फेरयेत अर्जेंटिनाचो फ्रांसिस्को सेरुंडलो आनी चिलीचो अलेक्झांद्रो टॅबिलो हाका 6-3, 7-5 अशा सेटांनी हारयले. आज प्री क्वॉर्टर फायनलींत 45 वर्सां पिरायेचो बोपण्णा आनी 22 वर्सां पिरायेचो शेल्टन हाची सिमोन बोलेली आनी आंद्रेया व्हावासोरी ह्या इटालियन जोडयाड खेळ जातलो. काल ISSF वर्ल्ड कप 2025 बिएनोस आयरेसात आदलो संवसारीक विजेतो रुद्राक्ष बाळासाहेब पाटील हांणी दादल्यांच्या 10 मीटर एअर रायफल शुटींग सर्तींत भांगरा पदक जिखलें. थ्रावो मार्सेलो जुलियन गुटिरेझान 230.1 गूण मेळोवन कांस्य पदक जिखलें. ISSF विश्वचषकांत रुद्राक्ष पाटीलाचें हें दुसरें वैयक्तीक भांगरा पदक. तशेंच 2023 वर्साच्या कैरो आवृत्तींत ताणें 10 मीटर एअर रायफलाचें विजेतेपद मेळयिल्लें. हाचे वांगडा भारत आतां चीना वांगडा संयुक्तपणान पदकांच्या वळेरेर आघाडीर आसा. भारतीय हवामान खात्यान आज राजस्थान, सौराष्ट्र आनी कच्छांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतेच्या ल्हारांचो रेड अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान फुडल्या 2-3 दिसां खातीर हरियाणा, चंदीगड, अस्तंत मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, अस्तंत उत्तर प्रदेश, विदर्भ आनी उदेंत मध्य प्रदेशांत उश्णतायेच्या लाटेची परिस्थितीचो अदमास दिला. फुडल्या 3 दिसांत वायव्य भारत, मध्य भारत आनी महाराष्ट्रांतल्या जायत्या वाठारांनी कमाल तापमानांत 2 ते 3 अंश सेल्सियस हळूहळू वाड जातली. आसाम, मेघालय, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ आनी माहे हांगा आज घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पाळणा येवजणे खाला देशभरात 1761 अंगणवाडी सहपाळणा घरां कार्यरत आसात अशें सरकारान सांगलां. पाळणा ही केंद्रीय पुरस्कृत येवजण आसा जी 6 म्हयने ते 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर सुरक्षीत वातावरणांत दर्जेदार पाळणा घरां दितात. पाळणा येवजण केंद्र आनी राज्य सरकारां मदीं 60-40 अशें गुणोत्तर निधी प्रमाण चालीक लायतात. फक्त ईशान्य आनी खाशेल्या वर्गांतले राज्य सोडल्यार जंय हे प्रमाण 90 आनी 10 गुणोत्तर निधी प्रमाण आसा. पाळणा येवजणे खाला 2 प्रकारची डे केअर सेंटर आसतात. स्वतंत्र डे केअर सेंटर आनी आंगणवाडी सह डे केअर सेंटर अशें बायलां आनी भुरग्यांच्या विकास मंत्रालयान सांगलां. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान प्रसुती फायद्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करून 50 वा चड कर्मचारी आशिल्ल्या सगळ्या आस्थापनांनी पाळणा घरां सुविधा दिवप सक्तीचें केलां. पाळणा खाला सगळ्या आवयंक तांची रोजगार स्थिती कडेन दुर्लक्ष करून डे केअर सेंटर दितात. तशेंच देशभरात 1284 स्वतंत्र डे केअर सेंटर चलयतात अशें मुखार मंत्रालयान सांगलां. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन काल सावन 3 दिसांची द्विमासीक चलन धोरण पुनरावलोकन बसका सुरू करून मुखेल बेंचमार्क व्याजदर वा रेपो दर थारावपाक सुरवात केली. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांच्या फुडारपणा खाला 6 वांगड्यांची चलन धोरण समितीचो निर्णय बुधवारा जाहीर जातलो. ही बसका नव्या अर्थीक वर्साच्या पयले MPC अधिवेशन आसून ती केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 उपरांत रोखडीच जाल्या. तातूंत येणावळ कर स्लॅब बदलून वापर वाडोवपाचेर भर दिला. फेब्रुवारींत MPCन रेपो दर 25 बेसीस पॉयंट उणो करून 6.25% केल्लो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट त्या मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या सन्मानार्थ लिस्बनाचे मेयर कार्लोस मॅन्युएल हांणी सिटी की ऑफ ऑनर भेटयली. नितळ वेपार पद्दतीचें पालन करपी आनी वेवसाय करपाक समान संद दिवपी देशां वांगडा काम करपाक भारत उत्सूक आसा अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. IPL T20 क्रिकेट खेळांत काल राती रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूरून मुंबय इंडियन्साक 12 धांवड्यांनी हारयले. टेनिसांत भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ताचो अमेरिकन जोडीदार बेन शेल्टन हांणी फ्रांसांत जावपी मॉन्टे कार्लो मास्टर्साच्या दादल्यांच्या दोट्टी सर्तीच्या प्री क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 6:30 नमस्कार.